बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप है मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यूके की अदालत ने देसी आदमी को 31 साल की सजा सुना दी गई। उसको कैद में डाल दिया गया। जेल की सलाहों के पीछे अब वो बंदा जो है वो उम्र गुजारेगा। 48 साल उस आदमी की उम्र है। उसने ऐसा क्या जुर्म किया कि ये जुर्म सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि बाहर के मुल्क में भी जाके लोग ऐसे होचे और डकंडे करते हैं और घटिया हरकत करने से बाज नहीं आते। नाज़रीन, इस शख्स ने जो हरकत की उसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल के साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेकर एंड तक आपने मेरे साथ रहना है। और ये भी देखिए नाज़रीन, मैं आपके साथ बात करती हूँ कि यहाँ से जो लोग बाहर के मुल्क जाते हैं वो अकेले अपनी नुमाइंदगी नहीं करते, वो अपने मुल्क की भी साथ नुमाइंदगी करते हैं। और जब वहाँ पे लोग कोई ऐसी हरकत करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक बंदे को नहीं कहा जाता कि जी ये फलां बंदा जो हिंदुस्तान से है या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से है, इसका कहना है, बल्कि उसके मुल्क का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये हिंदुस्तानी है। अपना उस शख्स का जो नाम है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस शख्स ने किया है। 31 मई को ये जो बंदा है ये अदालत में पेश हुआ। अदालत ने इसको गिरफ्तार किया और इसने जुर्म ये क्या किया था कि ये 48 साल का था। इसका नाम था संदीप सिंह। ये माँ के साथ अपने जो है हर वक्त ही कोई ना कोई बात पे इसका क्लैश होता था। इसने क्या किया कि अपनी माँ को कहना शुरू कर दिया कि जितनी भी प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को सारे को मेरा नाम कर दिया जाए, यानी कि इस प्रॉपर्टी का अकेला मैं ही वारिस हूँ, बाकी किसी बहन भाई को हिस्सा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे कहता हूँ, मैं तेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूँ, तुम साइन कर दो। तुम जिंदा हो अभी, तुम साइन कर दोगी। जब तुम अपनी जिंदगी में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगी तो फिर किसी को किसी भी किस्म की क्लैश की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि अदालत भी ये कहेगी कि माँ ने अपनी खुशी से अपनी जिंदगी में अपने बेटे के नाम सारी जायदाद कर दी है। संदीप सिर्फ अपनी माँ पे बहुत जोर देता है, लेकिन जो उसकी माँ है वो नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा करूंगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा भी मेरे और बच्चे हैं। मुझे उन बच्चों के साथ जो है इंसाफ करना है, नाइंसाफी नहीं करनी, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँ। इस बात पे वो अपनी माँ से अक्सर झगड़ा करता था। माँ को बड़ा बुरा कहता, माँ से झगड़ा करता और उसके बाद जो कभी कभी माँ के ऊपर हाथ उठाने से भी बाज ना आता। माँ इसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा तंग थी। माँ ने जाके पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को भी कहा कि जी मेरा जो बेटा है संदीप सिंह, ये मुझे बहुत तंग करता है और मुझसे अक्सर जो ज़मीन है, मकान है, इसकी मालियत का सवाल करता है, कहता है कि ये मुझे दे दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लिहाजा ये मुझसे बदतमीजी करता है, मुझे मारता भी है। पुलिस वाले आते हैं, संदीप से पूछते हैं, संदीप को ले जाते हैं, संदीप सिंह को अरेस्ट करके ले जाते हैं और हवालात में बंद कर देते हैं। उसको सजा होती है माँ के साथ बदतमीजी करने की और थ्रेट करने की और मारने की। कुछ अर्सा वो जेल में जिंदगी गुजारता है। जब जेल से वापस आते हैं तो फिर आके माँ के साथ उसी तरह तकाजा करता है। शायद उसको ये था कि मेरा जो किरदार है वो अच्छा नहीं है, पता नहीं माँ मेरी जिंदगी में बाकी जायदाद दूसरों को हिस्से में तकसीम ना कर दे और मुझे हिस्सा दे कि ना दे, क्योंकि मैं वो शुरू से ही एक बदतमीज किस्म का इंसान था और उसको लगता था कि शायद मेरी माँ जो है मेरे इस अमल से मुझे जो है वो इग्नोर कर दे और मुझे ज़मीन और जायदाद में हिस्सा ना दे। लिहाजा उसकी कोशिश थी कि वो ज़मीन जायदाद जो है अपने सारे नाम करवा लें। माँ ने कहा कि नहीं। ऐसे ही जब बार बार तकरार होने लगी तो एक दिन उसने अपनी माँ को इतना मारा, जो उसकी माँ है वो वहीं पर ही मर गई। जब उसकी माँ वहीं पे मर गई तो वो बड़ा ना परेशान हुआ कि ये तो मर गई है, अब मैं इसका क्या करूं। वो क्या करता है, वो बाजार जाता है, बाजार से एक बेलचा, बोरी और दूसरा तमाम सामान लेके आता है और कहता है कि अगर मैंने इसको बाहर कहीं में भी फेंक दिया तो जानवर के साथ साथ, खाने के साथ साथ इसका जो है खबर है वो बाहर फैल जाएगी और पता चल जाएगा। और मुझ पर शक है क्योंकि सबको पता है, आस पड़ोस हमसायों को, क्योंकि जो उसकी माँ थी वो अक्सर इस चीज़ का गिला जो है आस पड़ोस में लोगों से भी करती थी, क्योंकि जब उसके घर से चीखों पुकार की आवाज़ आती थी, उसकी आवाज़ आती थी, उसके बेटे की आवाज़ आती थी, तो लोग जो है उस कम्युनिटी के वो उससे पूछते थे कि भाई तुम्हारे घर में क्या मसला है, बड़े शोर की आवाज़ आती है। तो वो बताती थी कि मेरा बेटा इस तरह संदीप जो है मुझे तंग करता है और बाज़ औक़ात मुझे मारने भी लग पड़ता है। पुलिस के क्या है, फिर भी मैंने रपड़ 1-2 दफा दर्ज करवाई है। यहाँ पे वो क्या करता है कि जब बोरी लेके आता है, बेलचा लेके आता है, दूसरा सामान लेके आता है, तो अपने ही घर में जहाँ उसका घर था उसी गार्डन को है, मिट्टी को है, वो खोदता है बेलचे से। खोदने के बाद
اپنی ماں کو اسی گھڑے میں ڈال دیتا ہے اور ماں کو دفن کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میری جان چھٹی، اب پتہ نہیں چلے گا کہ ماں میری کہاں گئی ہے، اس کو کون مار گیا۔ جو کوئی بھی اس کو پوچھتا ہے کہ تمہاری ماں کہاں ہے تو وہ کہتا ہے کہ ماں جو میری ہے وہ باہر واپس چلی گئی ہے، اپنے ملک واپس چلی گئی ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ جب ایسے سب بات پھیلتی ہے، پتہ چلتا ہے، ہمسایوں کی بات ان کے باقی بچوں سے ہوتے ہیں، باقی بچوں کو کہتی ہے کہ جی آپ کی ماں، تو بچے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہماری ماں سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ جائیں ذرا ماں سے رابطہ تو کروا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی ماں تو واپس جا چکی ہے۔ جب بچے پتہ کرتے کہتے ہیں ماں یہاں پر بھی نہیں آئی، واپس بھی نہیں گئی، تو ماں کہاں چلی گئی ہے؟ کیونکہ یہ جو عورت ہے یہ کافی عمر سدھا 70 سال کی یہ عورت ہے، اس نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ جس اولاد کو میں پال رہی ہوں، جس کو میں نے پیدا کیا ہے، وہی اولاد جو ہے وہ میری موت کا باعث بنے گی۔ اور اس عمر میں زندگی کے جب انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، 70 سال عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ اس عمر میں جو میرا بیٹا ہے وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ تو جو پڑوسی ہیں، جو ہمسائے ہیں، وہ 999 پر کال کرتے ہیں۔ باہر کے ملک میں، یو کے میں جو ایمرجنسی کال ہے اس کا نمبر ہے 999۔ وہاں پہ 999 پر کال کی جاتی ہے، وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس آ کے اب اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ کب گھر ہے۔ تدفین کو کھول، قبر کو جو اس نے گڑھا کھودا ہوتا ہے اس کو تو کھول کے وہ عورت کی لاش نکال چکے ہوتے ہیں۔ جب یہ اس کی بھی کرتے ہیں کہ جب یہ گھر سے باہر نکلے گا، اس کو محسوس نہیں کرواتے، ویسے ہی گھڑے کو فل کر دیتے ہیں کہ جب یہ گھر سے نکلے گا تو اس کو پکڑ لیں گے، کیونکہ موسٹلی اب یہ گھر پر نہیں ہوتا، گھر سے باہر ہی وقت گزارتا تھا۔ ایک دن یہ گھر آتا ہے، پولیس کو خبر ہو جاتی ہے، پولیس جاتی ہے، اس کے گھر کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ گھر کے اندر جاتا ہے، باہر آتا ہے تو اس نے ہوڈی سی پہنی ہوتی ہے، سویٹر سا جس کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے، تاکہ یہ درمیان میں سے آہستہ سے گزر جائے اور کسی کو خبر نہ ہو کہ یہ گزر رہا ہے۔ لیکن جیسے یہ باہر آتا ہے، وہاں کی جو پولیس ہے وہ اس کو گرفتار کر لیتی ہے اور جیل لے جاتی ہے۔ جیل میں اس بندے کو سزا ہوتی ہے 31 سال کی سزا جج سنا دیتا ہے، اور جو جج ہے اور وکیل ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں کہ ایسی اولاد بھی دنیا میں ہے کہ جو اپنی زندگی جو بچوں کو دے دیتی ہے اور جو اولاد کو دنیا میں لانے کا باعث بنتی ہے۔ ایسی جو ہے ماں باپ کو ایسی اولاد اتنی بے رحمی کے ساتھ اور عمر کے اس حصے میں مار دے کر، جب اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے آسرے پر نہیں ہوتی، ماں باپ جو ہے وہ اولاد کے آسرے پہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایسا کرنا بہت سخت جو جرم ہے، اور اس کو فوری طور پر 31 سال کی سزا سنا دی جائے۔ جب یہ آدمی ہے، یہ 48 سال کا ہے اور اس کو 31 سال کی سزا دے دی گئی، اور اسے کہا گیا ہے کہ جو باقی ماندہ زندگی ہے، یہ 31 سال جو ہے یہ جیل میں گزارے گا، اور اس کو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی اس کو کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹ دی جائے گی۔ کوشش کی جائے گی کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ سختی کی جائے تاکہ اس کو دیکھ کر اور بھی جو لوگ ہیں وہ عبرت حاصل کر سکیں اور ان کو پتہ چل سکے کہ ماں باپ کی کیا عزت ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین مکان، دیکھیں یہ عورت تو مر گئی ہے اور یہ خود 31 سال کے لیے جیل میں چلا گیا، لیکن جو مکان ہے یہ ابھی بھی وہیں پہ پڑا ہے، جو زمین جائیداد ہے ابھی بھی بڑے۔ لہٰذا پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو رہیں۔